तो केम छो दोस्तों, स्वागत है तमारो अपनी चैनल में। दोस्तों यूट्यूब नी जे पॉलिसी है हाफ मोनेटाइजेशन जेनो क्राइटेरिया है दोस्तों 500 सब्सक्राइबर, 3 वेलिड वीडियो और 3000 कलाकनो वॉच टाइम। आटलू दोस्तों जो तमारी पासे थई जाय छे तो तमे हाफ मोनेटाइजेशन माटे एप्लाय करी सको छो। हाफ मोनेटाइजेशन थई गया बाद तमे पैसा कमावानी शरूआत यूट्यूब में करी सको छो। ठीक है दोस्तों, तो आपणी एक चैनल से बीजी जेનું नाम है ग्रो ट्यूब गुजराती, हूँ तमने बताऊँ दोस्तों कि जेने दोस्तों तमारा बधाना प्रेमना कारणे आपणे अत्यारे हाल हूँ मारू नेट चालू कर लूँ। तमारा बधाना प्रेमना कारणे आपणे एक ज महीनानी अंदर 3000 कलाकनो वॉच टाइम अने दोस्तों जो हूँ डॉलरना निशान पर क्लिक करूँ अने दोस्तों अहींया तमे जोई शको छो आपणे 3000 कलाक प्लसनो वॉच टाइम अने 500 प्लस सब्सक्राइबर आपणे करी चूक्या छे। वेलिड 3 विडियो अपलोड करी चूक्या छे अने आपणे तमे जोई शकशो दोस्तों मने एप्लायનું ऑप्शन पण मळी गयुं छे। हवे दोस्तों आपणे हाफ मोनेटाइजेशन माटे केवी रीते एप्लाय करी शकीए छीए ते हूँ तमने समजावुं। दोस्तों जो तमारे पण हाफ मोनेटाइजेशन करावुं होय तो तमारे चेनल पर वेलिड 500 सब्सक्राइबर, 3 वेलिड विडियो, लॉन्ग विडियो प्लस 3000 कलाक प्लसनो वॉच टाइम होवो जोईए। दोस्तों मैं एक ज महीनानी अंदर दोस्तों तमारा बधाना प्रेमना कारणे आ क्राइटेरिया पूरो करी लीधो छे। तो हवे दोस्तों तमने शीखवाडीश के तमे केवी रीते हाफ मोनेटाइजेशन माटे एप्लाय करी शको छो। ठीक है दोस्तों, तो तमे जोई शको छो अहींया मारे एप्लायनुं ऑप्शन आवी गयुं छे। सिंपली आपणे तेना पर क्लिक करीशुं। तेना पर दोस्तों क्लिक करशुं એટલે આપણી સામે 3 स्टेप आवशे। तेमां पहेલું स्टेप छे रिव्यू बेज टर्म। तेना पर स्टार्ट जे लख्युं छे त्यां आपणे क्लिक करीशुं। त्यां क्लिक करशुं दोस्तों जो तेनी टर्म एंड कंडीशन आपणी सामे आवशे। तेने दोस्तों आपणे वांचवी હોય તો વાંચી શકીએ છીએ अथवा नीचे जईए तो आ चेक बॉक्स तेने क्लिक करीने एक्सेप्ट नाउ पर आपणे क्लिक करीशुं એટલે ते पहेલું स्टेप क्लियर थई जशे અને આપણને રીડાયरेक्ट फरीथी आपણા YT स्टुडियोमां मोकली देवामां आवशे, जेमां આપણું पहेલું स्टेप क्लियर थयेलुं तमने जोवा मळशे, तमे जोई शको छो। त्यारबाद बीजा ऑप्शननी अंदर आपणे एडसेस एकाउंट बनाववानुं छे। तेमां 3 ऑप्शन छे। पहेलो ऑप्शन छे जो तमारा पासे एडसेस एकाउंट पहेलेथी होय तो पहेલું ऑप्शन, एडसेस एकाउंट ना होय तो बीजું ऑप्शन अने जो तमने नथी खबर के तमारुं एडसेस एकाउंट छे के नहीं तो त्रीजुं ऑप्शन तमारे क्लिक करवानुं छे। मारुं एडसेस एकाउंट छे एटले मैं पहेલું ऑप्शन क्लिक कर्युं छे अने त्यारबाद आपणे नेक्स्ट पर क्लिक करवाना छीए। तमे जेवुं दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करशो એટલે તમને એડસન્સ એકાઉન્ટ તમે જે ઈમેલ આઈડી થી બનાવેલી હશે તે ઈમેલ આઈડી તમને અહીંયા શો કરશે। તમારી જેટલી પણ ઈમેલ આઈડી છે તે તમામ અહીંયા તમને શો કરશે। તેમાંથી તમારે તમારી ઈમેલ આઈડીને પસંદ કરી લેવાની છે। કેમ કે दोस्तों તમે જોઈ શકો છો મારી ઘણી બધી ઈમેલ આઈડી છે, તેમાંથી જે મેં ઈમેલ આઈડી બનાવી છે મારા એડસેસ એકાઉન્ટની તેના પર दोस्तों હું ક્લિક કરી લઈશ। ત્યાં આપણે ક્લિક કરીશું એટલે આપણે ડાયરેક્ટલી एडसेस एकाउंटनी वेबसाइट पर आपने मोकली देवामां आवशे। ठीक है दोस्तों, तमे जोई शको छो त्यां कन्टिन्यू विथ दिस एकाउंट लखेलुं आई जशे अने तमे जे नामथी जे एड्रेसथी एडसेस एकाउंट बनावेलो छे जे तमाम तमने नेम एड्रेस अहींया तमने शो करवामां आवशे। त्यारबाद तमे दोस्तों नीचे जोई शको छो अहींया लख्युं छे कन्टिन्यू, त्यां आपणे क्लिक करवानुं छे। त्यां क्लिक करशो એટલે दोस्तों तमे जोई शको छो आपणी चेनलनो जे URL हशे ते लिंक तमने अहींया जोवा मळशे अने त्यारबाद अहींया सेटअप एकाउंट लख्युं छे त्यां क्लिक करशो એટલે आपणी आ चेनलने ते एडसेस एकाउंट साथे जोड़ी देवामां आवशे। ठीक है दोस्तों तमने ए पण जणावी दऊं के जो तमारी पासे पहेलेथी एडसेस एकाउंट ना होय तो तमारे पहेला एडसेस एकाउंट बनाववुं पड़े छे अने त्यारबाद तमारे आ रीते मोनेटाइजेशन कराववुं पड़े छे। ठीक है दोस्तों, तमे दोस्तों जोई शको छो हवे રીડાયरेक्ट आपणे फरीथी आपणा YT स्टुडियोमां आपणे मोकली देवामां आवशे। थोड़ी आपणे राह जोई लेवानी छे। तमने ए पण के पहेला हुं ए वात करतो हतो के तमारी पासे एडसेस एकाउंट ना होय तो तमारे एडसेस एकाउंट बनाव्या बाद आ तमारे कार्य करवानुं छे। मारुं पहेलाथी एडसेस एकाउंट बनावेलुं हतुं એટલે મેં સરળતાથી તેને મારી ચેનલને તેની સાથે લિંક મેં કરી દીધું છે। ઠીક છે दोस्तों, હવે આપણા બંને સ્ટેપ ક્લિયર થઈ જશે અને આપણું ત્રીજું સ્ટેપ એવું છે કે જેની અંદર दोस्तों गेट रिव्यूड એટલે મારા YT એટલે કે YouTube પાર્ટનર પ્રોગ્રામ સાથે જોડવા માટે આપણી ચેનલને અંડર રિવ્યુમાં મોકલી દેવામાં આવે છે। અને જો આપણી ચેનલ મોનેટાઇઝેશન પોલિસીને ફોલો કરતી હશે, કોઈ પણ આપણે ગાઈડલાઇનનું ઉલ્લંઘન નહીં કર્યું હોય તો 24 કલાકની અંદર આપણી ચેનલને મોનેટાઇઝ કરી દેવામાં આવે છે। ઠીક છે दोस्तों, આમ તો કહેવાય છે 24 કલાક, પરંતુ 2 થી 3 કલાકની અંદર જ આપણી ચેનલ ઓટોમેટિક મોનેટાઇઝ થઈ જાય છે અને दोस्तों તમને તેનો એક ઈમેલ પણ મળી જતો હોય છે। ઠીક છે दोस्तों, તમે જોઈ શકો છો दोस्तों મને ઈમેલ પણ મળી ગયો છે ગ્રો ટ્યુબ ગુજરાતીનો કોંગ્રેસનો यू हेव बीन एक्सेप्ट इनटू अ यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, એટલે કે મારી ચેનલને ફૂલ્લી મોનેટાઇઝ કરી દેવામાં આવી છે હાફ મોનેટાઇઝેશનની અંદર કે હવે दोस्तों હવે હું મારી આ ચેનલ દ્વારા ઇન્કમની શરૂઆત કરી શકું છું। જેની અંદર दोस्तों આપણે સુપર ચેટ, સુપર થેન્ક્સ, શોપિંગ, જેની અંદર दोस्तों આપણે કમિશન દ્વારા પણ અર્નિંગ કરી શકીએ છીએ। યુટ્યુબમાં અત્યારે હાલ સારી એવી ઓફરો ચાલી રહી છે, તો दोस्तों તમે પણ આ મેમ્બરશિપ દ્વારા, સુપર થેન્ક્સ દ્વારા અને શોપિંગના ઓપ્શન દ્વારા પૈસા કમાવાની શરૂઆત કરી શકો છો। જો તમારે दोस्तों फूल मोनेटाइज चेनल ने करावी होय तो तमारी पासे 365 दिवसनी अंदर 4000 कलाकनो वॉच टाइम और 1000 वेलिड सब्सक्राइबर होवा जोईए तो तमे फूल मोनेटाइज कराई शको छो, जे द्वारा तमारा विडियो पर एडवर्टाइज आववानी शरूआत थई जाय छे।
તો દોસ્તો તમારા ક્રાઇટેરિયા પૂરા થઈ ગયા હોય તો ઝડપથી ચેનલને મોનેટાઇઝ માટે એપ્લાય કરી દેજો. અને હા, તમારી ચેનલને આ ક્રાઇટેરિયા ક્યાં સુધી પહોંચ્યા છે મને કોમેન્ટમાં જણાવશો તો મને ગમશે. તો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને હાઇપ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. સી યુ. ટાટા.